Ha? Ito si Papa ko, may bangka siya. Siya. Oh, ito yung bangka ni Papa. Oh. Magano pa? Marjoriana. Jekay. Ariana, kika Papa. Ay, malinaw. Mata na yung iPhone. Ha? Di ba na ipon? Ha? 1, 2, 3. Alo na ipon niya. Ga, picture ka. So pala Papa. Hi guys. One, two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. So pala kay Wiwi, ikaw naman next. Magkirma lasing. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, gwapo lasing. Okay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Eps. Eps. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Okay na. Aka-video ya. Aka-video ya. Aka-picture. Video tayo. Oo. 1, 2, 3. Okay, maganda na Rihanna lasing. Ah, sige, sige. On. Rihanna, linggo ka dyan. Okay, okay. Pati po mo ipi mo. Oh, ni Papay. Okay. Uling, 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 uling. Ikaw din, uling, uling. Uy, okay, gwapo. Kamukha talaga ng... Kamukha talaga ni mama niya ni ate yan eh. Okay, okay, okay. Oh, okay, siya naman daw, uncle. Eh, Papa. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Oh, stop, stop. Ang ganda. Ariana, picture mo, mama. Yan, pinto ko laban. Yan, alam na yan. Harap ka dyan, eh. One, two. 1, 2. Okay. Okay. Bangka pala to ni Papa. Bangka niya. Lahat yung bangka niya yan. Oh, lahat na nakikita nyo sa kanya. Okay. Okay. Bangka niya lahat to.